أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي ألفو ka alaw ta'ala fo ka segin ka alaw ta'ala fo muna nin foli ni me folan ne ni aw cɛ waati muna sisan anw me ɲɛnamaya la an be dugukolo kɔ kan an sigini man ka sow kɔnɔ an man ka baara yɔrɔw la est ce que an m'a dɔn k'a fɔ ko nin waati ni nin lɛri ɲɔgɔnna la mɛlɛkaw be kan ka dɔw ka ɲiningali ɲɛsin o ma dɔw be kan ka ɲininga nin waati ɲɔgɔnna la. Chers parents, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Nous réitérons encore, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Seigneur de l'univers, louange à Allah, le Créateur, le Façonneur. Chers parents en Allah, nous devons toujours, chaque fois, chaque instant, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des personnes comme toi et moi, ils ont commencé une deuxième vie. Ils sont interrogés, ils sont en train d'être interrogés par les anges. À l'heure où je vous parle là, ils sont déjà dans leur tombe. Donc nous, on est là. Nous sommes encore en vie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Chers parents en Allah, le thème d'aujourd'hui, les personnes les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne les aime pas. Nous allons parler de quelques comportements. Si moi ou toi ou ceux qui nous regardent, si vous avez ces comportements-là en vous, sachez bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous déteste automatiquement. C'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah. On va panacher en français et à malinké, pas en soniké. Parce que je ne parle pas soniké. Les soniqués qui sont là, ils sont obligés d'écouter en malinké et de comprendre aussi en malinké. Que Allah facilite. Ame Allah ta'ala foka konymadon. Masa miye bidi ama kakla ka nyini Allah ta'ala fe lon chama me ala bolo. Shibe ala bolo watu ye Allah ta'ala taye ka neni au garjige. Ka obbe Allah ta'ala ka donu chama ma Allah ta'ala bolo ala mokela. An fawni an baw abe fo ma munu ma ko ala bonyana mo ele be sa fo la karama sera mandinye ele ka dianya ni ka dianya balia ka labori karama sera kan o te foi bo karama sera kan nyina mayala mais ni ala taala de ko ki ka gonye ne ala tife i ka bara ni mandine alay abe fo le ma ko la bonyanya yere ton frère, ton partenaire, ton ami, un proche peut te dire que je te déteste. C'est son plein droit de t'aimer comme de te détester. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala te dit que je te déteste, j'aime pas,
Le comportement que tu as là, je déteste ce comportement-là. Abe fo de ma ko Allah Ta'ala ko ki mandaye. Bine Allah Ta'ala sona. Ama nyini slama befe. On va prendre note aujourd'hui. Apprêtez les stylos. On va écrire. On va parler de ça. Ama nyini lamenikela befe. Ebi sigi kanyeka salona. Minu be Ameriki au bi sigi kosebe kanyaka daka amena voyager ni baby. Minu yere fana me Europe yani Allah Ta'ala sona amena voyager ni baby. Jogo jumau ne kabo Allah Ta'ala. Ama damna hadisama kasoro kado Qur'ana la. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit les hommes les plus détestés par Allah. Abghadu rijali ila Allah al-alad al-khasm. Ma minu kabo Allah Ta'ala. Allah kara koko kabo Allah Ta'ala de. Olu e jonye. Ma minni aye kele damna ata bolobo kele la ale dunia bebe kanyama ale yere ka nature ni ale yere ka nyanamaya be kele di comme osuni gabale une personne quand il commence par la blague ça ne finit jamais et il est fier de ça. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les hommes les plus détestés, les personnes les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne lâchent pas. Ils vont étrangler, ils vont insister. Il y a des gens même chez nous en Afrique qui te disent, même si l'imam de la Mecque vient là, moi je ne vais pas laisser. Ça donne quoi? Quand tu es toujours dans Palab, c'est quel trophée tu as rapporté, quel trophée tu as pris? Donc, Dieu nous mandi Allah Ta'ala, Maminta Bolobo Allah. Na folay sabari jo Allah Ta'ala koso. Allah yereko Allah Ta'ala tomi. Abe mi manyininga, aba ere manyininga Allah tomina. E sabara ka Allah Ta'ala koto. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi. E sabara ke Allah koso. E rebe na mo dal ko akke Allah koso. Ni maw nana kana se e mako Allah koso iteso. Donc Allah Ta'ala tenim fe. Ameto yanka jodoni. Ni ala karabana fola ko Allah Ta'ala tenin josugu nyona fe. Et qu'est-ce que tu attends? Je n'arrête pas. Ça ne finit pas. Moi je ne lâche pas. Certes, tu peux avoir raison. Tu es dans tes droits. Mais lorsque l'islam nous demande de pardonner, d'oublier, on ne doit pas encore accélérer. Nous faisons beaucoup de choses. Mais wallahi, nous commettons des péchés matin, midi, soir. Et après, tu nous vois, Allahumma ghfirli, Allah pardonne-moi. Surtout durant le mois de Ramadan, du 1er au 30. On est là, on dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu ne dois pas dire, parce que toi-même, tu ne pardonnes pas ton prochain. Tu as du mal à pardonner tes frères. Allah n'aime pas ceux qui sont comme ça. Et le prophète dit, Abghadu rijal, l'hadith du prophète dit, les hommes les plus détestés, ou les personnes les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne lâchent pas, c'est-à-dire, ils sont dedans. Comme les Ivoiriens nous disent, nous sommes dedans jusqu'à la gare. Au fait, lui, il est comme ça, il va faire toute sa vie dans Palabla, il va mourir dedans. Les enfants aussi vont venir, et aussi ils vont aller. Donc, arrêtons un peu avec ce comportement-là. Allah n'aime pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à la Mecque, Allah kera domine à la Mecca, on a conquéri la Mecque. La Mecque nous appartient maintenant. Le prophète a été chassé, il était poursuivi, il était le wanted. Il a fui, il a quitté la Mecque, il est sorti avec Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Il s'est dirigé où? À Médine. Après combien d'années? Les musulmans et les mécréants se sont combattus. La bataille de Badr, qui était l'an 2 de l'Hijr, la bataille de Uhud, l'an 3 de l'Hijr, Khandak, il y a eu tellement de batailles. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a facilité, on a conquéri la Mecque nous appartient. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. La Mecque nous appartient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples, on a pris, on est là, on est installé. On va purifier d'abord Al-Kaaba. Les idoles qui sont là-bas, on va bel et bien purifier Al-Kaaba. Les mécréants, ils ont peur. Ils se sont regroupés, ils se sont mis ensemble. Ils sont venus, ils sont là devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont combattu les musulmans, ceux qui ont opprimé les musulmans. Les musulmans étaient pourchassés. Ils ont laissé la Mecque, la maison, tout leur fortune. Ils sont venus rejoindre le prophète à Médine. Aujourd'hui, nous sommes de retour. La Mecque nous appartient. Et les Mecquois, ils sont devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants. Le prophète Mohammed, qu'est-ce que tu vas faire de nous? On est là aujourd'hui. Ils étaient en état de faiblesse. Ils sont devant nous maintenant. Le prophète, on sait qu'on mérite beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu vas faire de nous? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, allez-y, allez-y, antum tulaqa. Vous êtes libre, vous êtes pardonné. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons, son oncle Hamza a été sauvagement tué par Wahshi. Il a pardonné Wahshi. Si quelqu'un tue ton oncle, égorge ton oncle, il retire le cœur de ton oncle, il découpe ton oncle, et tu viens, tu regardes le corps de ton oncle qui est découpé comme, subhanallah, comme fourchette. Et après ce dernier vient, il dit, Muhammad, c'est moi Wahshi. Je suis venu embrasser l'islam. Comment balaya ka komuno bodo leti. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam ando la maka wati mina ka makamna maka kela antaye kafuru madobe minke fanga foito lako o sela an ka chidema o malo muneke tola islama obuno kedile islama obene o jamana na o kodi e mumeke an na muhammadu e chide an ni mun kalika ka an ye au tonyo an ya ukela an ye nimbeke aula ala karako sallallahu alayhi wa sallam kawiyeta ko yafa kela au bema. Ceux qui nous ont pourchassés, à cause de cela, il y a des familles qui se sont retrouvées en Éthiopie, à Habasha. Au marché, quand on se rend au marché, nous les musulmans, c'est interdit. Mais le prophète dit au finish, allez-y, antum tulaqa, vous êtes libres, vous êtes pardonnés. Ala kera ya fala nunuma e mo mi yere tabunyana na be mo mi ka abeno che Hamza bebe Hamza ka kisado udi kelefe minya boni fleshi ni kalai Hamza bena kafuru segito Hamza kono le daele lo bolo ka adisi daele ko bolo do asona ka absombo ka samaka bo o manda o made ka Hamza découpé ka tige pour que ala kara ye dimi parce que ba donc ka foka beno ko tele que ce son oncle mo mi yen ke Wahshi slamaya kamakata makakau shwato bolo Allah ta'ala ko wara aitan nasa ebina adama don ye yadkhuluna obika ngaddo beddo bagaye fi dinillahi Allah ta'ala ka dinanina afwaja jamakuru lebena mo kelene tumena do islamala mo kelengele me nunu na to jamakuru ala ko koni yeni yewati mina fasabbih bihamdi rabbik ala to senya tanok la sey Allah ta'ala innahu kana tawwaba Allah ta'ala kala tubi nyuma mansay ni ki yer la sey alama Allah ta'ala bika tubimna Wahshi afana mena kanado islamala le prophète ne le connaissait pas. Ibe modo toro me ma derikayi ala kera ma Wahshi don e maube nana kanado slamayala Wahshi fana be nana kanado slamayala. Le prophète est là, Wahshi est là. Minye abenoche Hamza faga liko djugube
Alakira asawala mole natoka na do silamaya welcome i danser ah alhamdulillah elle est joignée qui es-tu Wahshi atese ka tofo parce que na ya tofo Mohamedou bena donc afoka be fola alele mako Wahshi il avait du mal à dire son nom parce que c'est lui qui a tué l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il vient embrasser l'islam. Et le prophète, c'est tout à fait normal. Il demande à Wahshi ton nom. Dis-moi ton nom. Tell me your name. Ah, ni yorobele ala de. Nana kanado silamayala. Men te fait sujet mi daele. A sujet yere kenime ka Wahshi toro. Qui ne connaissait pas Hamza? Wama adraka ma Hamza. Qui était Hamza? Le lion. Le chef des martyrs qui sont tombés pendant la bataille de Uhud. Il a été sauvagement assassiné par qui? Par les mécréants. Et le tueur, maintenant, il est là. Allah Karakoko, il dansait. Il n'a pas de slamala. Il est joigné. Ah, toi, il faut que tu là. Mais il faut qu'à toi voler. Quelqu'un, il est là, il se présente, je vais embrasser l'islam, c'est tout à fait normal. L'imam doit lui demander, tu viens d'où, comment tu t'appelles, et pourquoi tu décides d'embrasser. Chez nous, c'est tout à fait normal. Et le prophète, il est là. Quelqu'un vient, il veut embrasser l'islam. Wahshi kalon ka foko solution berete. Ani mon keli kaka, abena kana tofo sisen ala kere sallallahu alaihi wasallam. Ako ya Rasulallah ala kera. Neye Wahshi de Wahshi aya tofo minke doron kera ya kumaji sallallahu alayhi wa sallam. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom là me disait beaucoup de choses. J'ai tellement entendu ce nom là. Le monsieur qui a tué Hamza, c'est ce même monsieur qui est devant moi aujourd'hui. Il est venu, il veut rentrer dans la religion. Le prophète après aya kungorota aya manininga Wahshi, mon oncle Hamza t'a fait quoi? Mbenoche Hamza ye munkila. La réponse même fait mal plus même que l'acte. Ako itoloma la ko sevede. Hamza ne m'a rien fait. Hamza ne me connaissait même pas. Fosi matemene ni Hamza che. Tumado Hamza ere tenedo. Mais nebe jonya la chamimbolo. Nebe jonya la mamimbolo. Otigi le konema. Ko slama ni makaka furu ka kele min kala baduru kele. Ko slama ka le benoche faga. Lui, son oncle est décédé pendant la bataille de Badr par les musulmans. Pour se venger, lui aussi, il voulait aussi la peau de Hamza pour que le prophète Mohammed souffre. La ilaha illallah. C'est-à-dire, le monsieur en question, Tchamounana kana Hamza Farakama Wahshi, a fola yede. Parce que nous avons une nuance tchama mala. Tchama koko muso ni neyachi. Mais comment kami sabatini met tarikou là, dans les histoires, c'était un monsieur. Parce que son oncle a perdu, son oncle est décédé pendant la bataille de Badr. Sinon, quand Hamza m'a fait kena, a fola konin sela ka ele Muhammadu beno chafa comme bom jonyala menka horoya soro menka liberté soro. Ça fait très très mal. Mon oncle t'a rien fait. Toi, à la recherche de ta liberté, et tu as pu accomplir une mission qui est cette mission-là. Au finish, ça faisait très 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 mal. Le prophète, il a pardonné Wahshi. Subhanallah. Allah kera yafala, ayafala joma Wahshima. Il a pardonné Wahshi. Il a embrassé l'islam et il est devenu aussi un bon musulman. Subhanallah. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala madame.
ya fala nin chema nteni ndabla ntembolo bola alnika sansama kajigi fo lahara fo ni nte kumani ni fo kansa nte kumani ni mbalma chani mbalma muso ite kumani ni londo e yerete na sela kumana. Aujourd'hui tu parles, mais un jour viendra, wallahi ta bouche sera fermée et tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras même pas te laver seul, tu seras lavé par quelqu'un d'autre. C'est des gens qui vont t'envelopper dans ton kassangue. Les gens vont faire la prière sur toi. C'est les gens qui vont te transporter pour t'amener au cimetière. C'est les gens qui vont t'enterrer. Et tu ne peux rien faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les personnes les plus détestées par Allah, c'est qui ne veulent pas lâcher. Et qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Amenado al-Qur'an kono. Mogo minu mandi alaye. O jogo mandi alaye. O kakewalu mandi alaye. Ne bo de fo. Mogo bi I jugu ya dugukolo kokan. O te fo ibila. Ala ki damun kame be kode. Mogo yi kele dugukolo kokan. O te fo ibila. Ala yi damun kame keloli. Mais ni ala de yi kon. O le kajugu ni koni be. Ama ala utala dalika. Ala diyenka. An seniya kaboni be ma ala mokela. Adamane siguroma flana. Abe fo ma minu mako al-mu'tadun. Al-mu'taduna olu ye jonye ma minu bo damateme. Damateme mo. Ma minu bo dansa ko bela. E damateme mandi Allah Ta'ala. Damateme mo mandi Allah Ta'ala. Ebe mo ye atesella abana slamayama. Ayi bara juguke. Aya erebla ko jugula. Mate daoumade, allez classer Symphana Kaslamaya Neni. C'est ton droit. Si tu ne veux plus être musulman, c'est ton droit. Mais te mettre maintenant à insulter l'islam, oui, damatamede. Wallahi, oui, damatamede. Ntauka dina la, ntauka dina fait, oui, kashwai. Mais elle est coquille, on ka dina fait, elle était on ka chidentoi. Elle était on ka couranantoi. Elle était on ka ko principe ou ni on ka ko sacré nuntoi. Mbalma che damateme mo mandi Allah Ta'ala ide. Elle ma sutarata. Slama minu sela ka sutarata. Elle slama tobe olu sabote ko olu nene o e damateme ide. Alimaniatila o yetuai. Imuso ma tafolo o yetuai. Mais Allah Ta'ala de goku ka sutarata de. Elle be mau kelela ka sorobe ka Allah Ta'ala de keleta kalama. Damateme sogo a kasanime danatega sobo akunama. Allah Ta'ala te dansa o law fe ma minu bo dansa o munya to Allah Ta'ala farona halaki farona ya dansa o ala ko Musa ma idhhab ila fir'aun innahu tagha farona tuana aya damateme afilila anyinana a farona ya dansa o muna farona ko ana rabbukumul aala wama alimtu lakum min ilahi ghairi. Farona koko ale ka mansaya bi ale ka fanga bi comme mansa fo ite ale sanfɛ ale de alaye aw tigimi mei cho min korota de mi me sanfɛ farona ye kafiri o tu farona e ka kafiriya sela fo kati comparer Allah Ta'ala de mako ye alaye farona ya damateme wallahi damateme ali kafiriya ali kito josona nunu be bara haram me kini damateme kuma kana de wati jantemeni be yae minu tume défi lancé minu tume aketa ani kana ke anno magado olutum tala ko beta kata jotigi do wajibi kana hakli yara ka nyona ka se ka blasla nyuma ka o yɛrɛ kote ko tala kwa yo bonya yo karama yo gbuliya o sigi mun kɛla comme olu ye kalandenw ye olu nana kana wajibile i balima le farafinw n'an bɛɛ ni min tɛ sila ɲuman kan i bɛ se ka n'a ma kan jotigica y'olu reçoit ka ɲa a y'o bonya dɛ mais olu siginin kɔ kuma daminɛna mun ma n'aw sɔrɔ aw nana kana silamɛya de fɔ ne ye n'a nana kana wajibili le kɛ yan ne yɛrɛ bɛ kuma ɲabila min fɔ aw ye ni ne sala ni ala ye ne do arijinɛ kɔnɔ ma yafa ma wallahi jafariya kuma ba le ten
si je meurs là, si Allah me met au paradis là, lui ne va pas pardonner Dieu. Lui réclame l'enfer. Ale be jahannama le nata dugukolo nin kɔkan. La ilaha. Wallahi adamadenw ja ka fari. N'ale sala. C'est-à-dire n'ale bɔla ka kafiriya kan. A bɛ komi a y'a yɛrɛ kun janfa, a ye komi a y'a yɛrɛ kun tɔrɔ. Ale bɛ mun ka nin jɔ. Ale bɛ sa k'a to nin de kan. Waati la n ye kisa dɔ ko fɔ aw ye. O yɛrɛ kɛla anw sen kan Buwake. N'an bɔla kalankɛyɔrɔ an bɛna sigi a tigi kɔrɔ ka baro kɛ. Ni seli waatiw sela bɛɛ bɛ seli ta ka taa seli. Ale b'a fɔ ko ni k'ale ye birina ka seli fo n'a ka nafolo benna. Wallahi damatɛmɛ man ɲi. Mais bi m'olu sa. Quand tu dis ça, parce que tu te crois peut-être i b'a fɔ yɛrɛ i bolo mana yɛrɛ foyi t'i bolo. Ni ka ne ye birina fo ni n ka nafolo dɔ benna. Ni ka ne ye wahabiya fani nin dɔ la. Wahabiya fani arabu ka fani. Billahi i bɛ kuma jugu de fɔla nin dɛ. I bɛ kan ka i tigi Alahu Taala kumakan kɛlɛ. Ele danni fɛn fitinin min n'i danna ka bɔ ji la. I tɛ se ka Alahu Taala kɛlɛ dɛ. I ka sunguruya kuma ni ka kamereya kuma ni diina saboteli a bolo kan i tɛ foyi de ye. Mɔgɔw ka diina kɛlɛ. Ele tɛ surunya olu sorin fara la kuma tɛ o faribanku ma. Est-ce que Farona ye mun kɛ mansaya la e b'a dɔn wa? Farona ye mun kɛ a kɛni bɛ k'a ka mara labori Bani Israilakaw kɛ est-ce qu'il b'a dɔn? Farona ye mun kɛ dictature la est-ce qu'il b'a dɔn? Namurudu ye min kɛ fanga la est-ce qu'il b'a dɔn? Ala yɛrɛ k'a ka cidenw de bila ka taa olu kama. Et ce qu'ils ont fait là, tu ne peux même pas faire la moitié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyé ces messagers. Moussa ta Farona. Farona bila mabra danateme. Innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayata al-kubra. Fakadhaba wa asa. Allah ko Moussa tama. Abla awwele kata kandani kunadiya silama. Kana ta keni jamae. Tana ye ya wele ka wajibili ke ka yara ka ala ka fa be siramu kani adama deno ne ala kam nani tekun ala inna batusha rabbika la shadid ne ala taala kam nali ka bole Musa ta Faraona fe afoye kwa ya dabla afoye ko Faraona ita to mi wele ka ta kunadiya ni kanda silama ba mi ma to be seniya ala taala bi ikanu ala taala ko Qur'an kono فأراه الآية الكبرى كم موسى ككبكو كبلبل ننو بيرا كفرعون لا أيا بولو دو أبوشي لا ككلا كبولو يرا كفرعون لا فرعون كم سلا كهيرا موسى بولو لا بولو بكانغا من أبولو كلا ميرواري يري من توما بولو أي يري بلا فرعون نياكورو يري نيلمانا كاكساي فرعون ينبلا كفوني فأراه الآية الكبرى فرعون كودي نبكوفه فكذب وعصى أكو كوني بيغالو abana fana ka Musa soso Faraona yi damateme de ele masse qui compare fo e ma fo dambaga ele Faraona muso de e konota e ya damade ne dana ka bo jilela e be se chogodi ki yere bla ala place la bo bi Faraona misanu be an fana ka wati la ala te toy ala be neni su adi tle ne bebe fo ala taala mais wallahi Allah ta'ala kamnali inna batsha rabbika la shadid aperla Faraona kama watimi ama peresa ko de Musa ini balmache Haruna ayse Faraona ma nawbe kuma naye ala yara ko Musa ni Haruna ma faqula lahu aw ya kuma naye qawlan layyina aw yukuma kan nogoman foye ala be se ka Faraona tachi en un clin d'œil abe se ka makosa mais wallahi ja ala be chance di mogomale watibe haw yetama na selama aw yukuma nay no ya boluma o tala yeni mbefo o yeni mbeke mama so fo nana kana rendez-vous belebele bolula ale Faraona Musa kelime ka kabako ko min ke ko mokbale bolo mi men nyona ke nin kisa do ni to mo foila ala perla Faraona kama domi Faraona naka jama minu tuguna Musa ko no halakila jila e Faraona ko banaw
a Farauna ko bana anaka kanam gbeleya na ka kafiriya tume adamadenw ala yɛrɛ a qualifié ni kumakan dɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa Firauna dhil autad non n'a tun bilala ni Farauna cɛ dɔrɔn k'a fɔ ko k'i bɛna i bila kaso la komi duniya masa dictateur ba non Farauna b'i minɛ k'i dɛn a b'i dɛn komi kuran poto la kpakozu na a b'i dɛn tamaruzu na a b'i dɛn bɛɛ b'i ye mɔgɔw tɛmɛtɔ ka to ka forotasila la o b'i dɛn ni ye parce que ni nin ye mun kɛ nin n'a dɛnna n'i y'a ɲɔgɔnna kɛ fana bɛ dɛn nin parce que n'i bilala kaso la i tɛ ye o i dɔgɔnin mɛ mais Farauna tun bɛ min kɛ a b'i dɛn de dugu cɛ ma Farauna olu y'o ta kɛ o ye adamadenw ladɔnya bɛɛ ma ni tɔɔrɔya bonda ye mais Farauna don a labanna mun ma a labanna halaki de ma ala don ma peresa kɔ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna nin yɔrɔ la Namurudi fana ale yɛrɛ ko Ibrahima ma ko n bɛ taa Ibrahima ka ala kama n bɛ taa kɛlɛ damatɛmɛ mɔgɔ man di Alahu Taala ye dɛ i b'i ka kafiriya la certes mais ka taa se Ibrahima ka ala ma k'i b'o kɛlɛ anw bɛ se ka ala kɛlɛ ni mun ye masa min bɛ san lajigin ka bɔ san na k'a sulu an kan anw bɛ ala kɛlɛ ni mun ye masa min kɛni bɛ ka anw bila fɔɲɔ sama na an yɛrɛ tɛ fɔɲɔ ye an ɲɛ la anw bɛ se ka ala kɛlɛ ni mun ye ka sigi ka an diɲɛ kan fɔ réseaux sociaux kan ka silamɛya lagosi ka diinɛ lagosi o dɔrɔn tɛ wa i bɛ se ka ala kɛlɛ ni mun ye Alahu Taala bɛ sin ka sumuni firongi b'i la hali i tɛ se k'i sigi n'a ka ɲindimi bila i bɛ kamero kɔrɔ ni muso dafani n'a ɲin k'a dimi bilahi a bɛ kɛ komi a ni le bɔra kamero kɔrɔ dafani a ɲin dɔrɔn y'a dimi a ɲin fa b'a kun masiri a bɛ dimi filaw ta a bɛ fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka dimi tunu a ma a b'a fila bɛɛ ta mais non ça ne va pas ɲindimi dɔrɔn ale bɛ se ka ala kɛlɛ mun na k'i to yen ka a mako t'i la a b'i ma kɔrɔna a ye rendez-vous min ta n'i ye silamɛw Alahu Taala tɛ damatɛmɛ mɔgɔw fɛ damatɛmɛ mɔgɔ man di Alahu Taala ye wallahi Alahu Taala tɛ damatɛmɛ mɔgɔw fɛ i kɛn'i yɛrɛ ye damatɛmɛ bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ i dan sago la cogo cogo don dɔ a bɛ ban an bɛ Alahu Taala dali ka an seniya ka bɔ damatɛmɛ ma ala b'o kɛla maintenant an bɛ taa se groupe sabanan ma Alahu Taala tɛ maa minnu fɛ o ye mun ye o ye azalimun tɔɲɔlikɛlaw Alahu Taala tɛ tɔɲɔlikɛlaw fɛ azalimun Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ wallahu ko Alahu Taala la yuhibbu zalimin ko Alahu Taala tɛ tɔɲɔlikɛlaw fɛ tɔɲɔli ye mun ye maa bɛ se ka i furumuso tɔɲɔ tɔɲɔli ye mun ye mɔgɔ bɛ se ka i furucɛ tɔɲɔ tɔɲɔli ye mun ye maa bɛ se ka i balima tɔɲɔ tɔɲɔli ye mun ye maa bɛ se ka i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ tɔɲɔli ye mun ye maa bɛ se ka tɔɲɔli lase adamaden dɔw ma indirectement comme directement tɔɲɔli man di Alahu Taala ye ala ko hadisi kudisi kɔnɔ ko ne ala ka jɔnw ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu adamadenw jɔnw ne ala ka jɔnw ne Alahu Taala ka tɔɲɔli haramuya n yɛrɛ kuma n tɛ n yɛrɛ kun tɔɲɔ a ma dan o fana ma dɛ a fana tɛ tɔɲɔli accordé danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ele ye mansa ye i bɛ nin tɔɲɔ e ye nafolotigi ye i bɛ nin tɔɲɔ e ye nin ye ayi Alahu Taala ko k'a ye tɔɲɔli haramuya ka bɔ a yɛrɛ kuma ko an kana na ɲɔgɔn tɔɲɔ adamaden sigiyɔrɔma 4 na walama 3 min ka bɔ Alahu Taala ye o de ye tɔɲɔlikɛla ye ala tɛ tɔɲɔli qualité foyi le fɛ maa minnu bɛ tɔɲɔli kɛ a caman na u bɛ tɔɲɔli kɛ ka o miiriya to mun kan se bɛ n ye k'a kɛ a fanga bɛ n na a jɔyɔrɔ bɛ n bolo a kumakanw bɛ n da n bɛ s'a kɛla a supportɛriw bɛ n bolo mais wallahi tɔɲɔli kelen kelenna bɛɛ nin bɛɛ kɛni bɛ ka i sɛbɛ k'i makɔnɔ o kosɔn n'an bɛ kuma tɔɲɔli kan waati o waati an bɛ ala kɛra ka hadisa dɔ ta ka an sinsin o kan k'a yɛrɛ ka tɔɲɔlikɛla cɛman n'a musomanw na kira bɛ min fɔ tɔɲɔli kan i tolomalo a la kosɛbɛ ko kiyama don kɛnɛ kan an bɛɛ lɔnni bɛ lomi
kursi te an na pantalon te an kana débardé te an kana chemise te an kana basan te an na forokiya te an kana chapeau te an kunna langana tan kunna musow b'o cogo la jala te yi sutara te yi donfani te yi bɛɛ lakolon lɔni bɛ kurukutu cɛw ni musow bɛɛ lɔni bɛ Allahu Taala bɛ sin ka bigan minnu tun bɛ dugukolo kan sagaw a b'olu nana misiw a b'olu nana bigan ni kere tun b'o la a bɛ sin ka biganw lalɔ a b'a daminɛ biganw ma fɔlɔ n'o tɛ biganw olu tɛ kiyama kɛnɛ kiti t'olu ma mɛ kiti kelen bɛ yen biganw bɛ maɲininka a la subhanallah sagaw bakɔrɔninw misiw bigan kerema bɛɛ bɛ ɲininka a la o ye mun ye misi min nana ka na a misiɲɔgɔn gun a gere la k'a tɔɲɔ saga mun nana ka na a sagaɲɔgɔn tɔɲɔ i bɛ sagaw lɔni ye ten dɔrɔn i bɛ sin ka saga dɔ ye a bɛ sin ka a gere kɛ dɔrɔn ka saga dɔ ni bun n'a ye i bɛ misi dɔ ye dɔrɔn a bɛ sin ka misi dɔ lɔni sɔrɔ a bɛ sin ka a gere ta dɔrɔn ka misi ni bun n'a ye ala ko k'a ye misi min tɔɲɔ n'a kere ye kiyamalon min tɔɲɔna o ka hakɛ bɛ lasegin a ma subhanallah hali biganw tɛna kilala tɔɲɔli kiti la kiyamalon kuma tɛ adamadenw ma a bɛ bigan bɛɛ ka hakɛ lasegin a ma maliki yawmi dini ni ka nin kuranna aya kalan i ka seli la waati waati kɔrɔ gbɛrɛ t'a la dɛ kiyamalon laharalon kɔntɛbɔlon jugementlon tajurusaralon mansa tajurusaralon mansa duniya mansaw b'i minɛ k'i tɔɲɔ k'i bila kaso la jugew b'o bolo avocats b'o bolo procureurs b'o bolo nin bɛɛ b'olu ka labila la mais wallahi n'o y'i le tɔɲɔ olu ye duniya ta de ye mais ala de ye kiyama ta ye a bɛ laban Allahu Taala ta de ma i toloma lɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ muso n'i y'i furucɛ tɔɲɔ hali n'i t'a ka furu la n'a ma diɲɛ billahi i b'a ka hakɛ lasegin a ma kiyama lɔ cɛ n'i y'i furumuso tɔɲɔ hali n'a t'i ka furu la kɔ n'a ma diɲɛ kiyama lɔ i b'a ka hakɛ lasegin a ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni i silamɛɲɔgɔn tɔɲɔ a hakɛ dɔ fɛ a ta le ten a niyɔrɔ le ten a hakɛ le ten ka ban k'a d'a ma kiyama lɔ mankɔrɔni b'i ma dɛ ɲininkali b'i ma dɛ an ye adamadenw ka kalifaw d'o ma ka adamaden ka juru ta i banna k'i t'a sara se b'i ye a ko k'an y'a to ala ma ele fana ko k'an y'a to ala ma e bɛ nisɔndiya n'o de ye n balimacɛ ni n balimamuso kana to ala ma dɛ fɛɛrɛ kɛ i ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'a ka juru sara i kana diɲɛ i ye nin to ala ma dɛ fɛn min bɛ to ala ma i ma kiyama kiti lɔ wallahi fɛn min bɛ to ala ma i kana diɲɛ dɛ est-ce que i b'a ala dɔn mansa min tɛ ɲina ko dɔgɔninw kɔ a tɛ ɲina ko minnu kɛla dugu la dibi la a bɛ nin bɛɛ dɔn nin bɛɛ kɔntɛni bɛ ale Alahu Taala bolo ko biganw ni bigan fɔla yɔrɔ yɔrɔ ko biganw ka hakɛ bɛ lasegin o ma e bɛ adamadenw lɔni ye biganw ka kiti banna misiw ni sagaw bakɔrɔninw bigan geremaw keremaw n'olu ka kiti banna ka bigan bɛɛ ka hakɛ lasegin a ma ala bɛ mun kɛ a bɛ sin k'olu bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ poussière ni gbangban ye olu bɛ yɛlɛma waati min k'a kɛ poussière ni gbangban ye ni nin poussière ni gbangban nin bɛ taa la waati min e bɛ muso tɔɲɔla lɔni ye nin yɔrɔ la e bɛ cɛ tɔɲɔla lɔni ye nin yɔrɔ la e bɛ teri tɔɲɔla lɔni ye nin yɔrɔ la e bɛ balima jugu lɔni ye nin yɔrɔ la e balimaya kɛ ni juguya de tɔɲɔliw le e bɛ tɔɲɔlikɛla ye nin yɔrɔ la n'a ye biganw ye ala y'olu ka kiti kɛ ka bɛɛ ka hakɛ lasegin a ma a y'olu kɛ poussière ni gbangban ye k'olu lata e bɛ tɔɲɔlikɛla lɔni ye a b'a fɔ ya layitani kuntu turaba ala ne ka nata ye mun ye bi bigan minnu yɛlɛmana ala bolo k'o kɛ poussière ye k'o lata hali ni ne tun kɛla poussière ni gbangban ye o fana tun ka di n ye ayi ele tɛ kɛ poussière ye dɛ olu ta kɛla olu ta banna ala y'olu lata ele ta n'a jɔli la ka tɔɲɔli lɔ i la ka tɔɲɔlikɛla ka hakɛ lasegin a ma komi ala kɛra y'a fɔ cogo min hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ataduruna manil muflis est ce que aw bɛ muflisu dɔn wa dɔw miiriya ye k'a fɔ ko maa min tola nafolotigiya la k'a ka nafolo bɛɛ banna a kɛra bololakolon ye ala kɛra ko muflisu kiyamalon mɔgɔ min natɔ selikɛla bolo sundola bolo hijikɛla jakaw bɔla baara ɲuman bɛɛ b'a bolo Allahu Taala bɛ sin k'a ka baara ɲuman bila
akabara nyuma lanime kenega aye mogo min tonyo obena kana dota akabara nyuma la aye mogo minu chila chien ayo korofo olube no tata kabwa akabara nyuma la aye kojugu minu ke adama do na aye tonyoli minu la adama do ka aye koko ka kanyana maya la fota la tonyoli bonda kono alni ma minu te slamaye aye slanta minu tonyo baraka yoro nonu bela kafoni mena kana o tata tata akabara nyuma la ilaha illallah aye sikereti mi na betama aye sikereti kasake ka mogo minu tonyo slamaw do wa slamaw tawa al ni bolisona ni josona do ibe sikereti mi ibe boso ma ibe kanga shisike mogo ka mando ya bo ka santé déranger o yere bebo bolo bla inuna nonu kelengele nam bebe nana kana ka tata itala sikatala sikereti mina itoloma lo ni na kosebede kabini ye sikereti min damna a foli yene ka foko ni mai adamaden ka santé ma amma fami mai adamaden ka santé ma mai adamaden ka santé ma sikereti suma amandi mogowi ma fo sikereti mina koni al ni daso ama sikereti shishila ata toro ata jene kadaka ala yera be femi sama mais sikereti suma mandi ma foye ma mi me sla alanye ama ko te sikereti la ba donc afo fe no ni ele kabini be farafina kabini be lajine Conakry kankan zero gore ibe sikereti mi kabini be Abidjan Bouaké Yamoussoukro kabini be Bamako Sikasso ele bi ka sikereti mi abe kanga shishi bodoro abe mauto yona wallahi dobe no be nana sigareti mina bo nyefe ni sigareti mina ka shisi samadoro be sinko nunda tu ambe bo le bonda kono bo nunda tu parce que non seulement man a shisi ni me bola le da microbe mi male da ita kalama do imaye corona dam na wati na ni modo so le kere fe be buri parce que so min ke tabolo daji minu boto ada microbe minu bale ita don imagino kiamado ala bena fo min ke ka foko adamaden tonyolikela u kabara yebla o ye maminu tonyoko beye na kana tata ka bwala ne koni mado muso ka baro ke yoro Ameriki Europe Australie farafina muso ka kunna yoro muso ka la kafoli yoro be obe balo adamaden ne jolila obe balo adamaden ne mankutu tiana olu kanyanamaya a 99% ambalakaw amafo de wallahi amafo ni meme ayere korosi ni yoro sugu tagalila ni tala munka mayoke mais obeti si adamadon ka ville kan ni teke muso min ka donna ka dode o ka kunda yoro o ka la jen yoro obena nyogol la ka fo yoro muso lakaw obeta adamadon no sodo bo ele yeninke ele nana kani mako ya kero lela ele ni julumu min wulila e akachani bana she ele era malo kika koke kia malo besen ki ite toma kadijatu aba kuna bo kadijatu ka barawle ete ka sunete ka sellete ka sunete ka sellete kadijatu ka baranya na ko sabe kadijatu ka sunya na ka hijinya na ka umuranya na walama Fatimata walama Ramata ikabara nyana me Ramata inyinana isiginin tume kunna yoro londo au era siginin tume au ka kalo sigimi me ka wolo otetana e me au siginin tume ka mamunu sogodom ne alabuno lube wole otola kelengelen bi olube na olutunta kalama ka yo lachi ota kalama ka yo mankutu uche ota kalama ka utun kenime kan informa bi ne alabeno luwele ka fo nyene mankuti tien mi laloka to tien mi laloka sogodomu mi laloka ne alaba fo beyebi awiyeta mo yake ni muso kemelewa muso keme ya dado abarusula awiyeta katauka hakeuta ni lome belade ala alkafirina ghayru yasir ala ko ni lonka belen kafiru ma de ani man o ma de
Nono bebe no tata. Ala kasora le tume tene sundo wati be, atume almisa sundo wati be, atume susella wati be. Mais ale ka ɲanamaya bɛɛ tun ye ka adamadenw latiɲɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ tolinimɛ defo la jogojugu min bɛ ale la a ka bɔnkɔnɔla man ɲi a ka fami man ɲi jogojugu nin bɛ olu la den minnu sɔrɔla o ma sɔrɔ furu kɔnɔ a fani b'o ka lu kɔnɔ ale yɛrɛ n'i y'a lajɛ a mansaw olu bɛ taa moriso la nin jogo bɛɛ b'ale la mais a tele kelen ma nin fɔ ale ɲalɔ nin bɛ mɔgɔ tɔw ta le la ni ma taa sɔrɔ a ba ye morisola taala ye a fa ɲɔgɔn karamɔgɔsola taala tɛ yen walama ni ma taa sɔrɔ a tanti ye morisola ta ye ni bɛ taa sɔrɔ a tɔntɔn yɛrɛ donc ale fani bɛ julumu na ale ka mɔgɔw fani bɛ ala sɔsɔ la olu ni ala sɔsɔ kɛli ka kan olu taw ye normaliw de ye o tɛ ale ka problème ye Jean ni Paul ni karama sera le ta y'a ka problème anw ka ɲɛnamaya ye o de ye bi e bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ kɔrɔcɛ walama a balimacɛ n'a balimamuso den min sɔrɔla n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ a b'o kelen-kelenna bɛɛ bolo mais wallahi i t'a sigi ni ye dossier dayɛlɛlaw kan i t'a sigi ni ye kumakɛlaw kan mais a da nin bɛ pilɛ mɔgɔ tɔw ta le kan lu jumɛn bɛ bi farafinna fo ni ala ye euro min bɔ soit olu k'o ta kɔnɔw tiɲɛ lu jumɛn bɛ bi farafinna ni den sɔrɔla ye n'a ma sɔrɔ furu la o ka ca an ye occupé an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la wallahi foyi ma Afiriki to kɔ an ye nin jogo ta ka bɔ n'a ye farafinna an nana n'a ye tubabula yan Amérique jogo kelen nin de fani bɛ farafinw la ye Europe yan jogo kelen nin de fani bɛ farafinw la ye ɲɛnamaya mɔgɔ o yɛrɛ ka ɲɛnamaya n'o ka famille ka ɲɛnamaya ayi o yɛrɛ tɛ fɛ da ye bila la hali n'a bɛ téléphone na bon na n'a cɛ bɛ don la a b'a dɔn jogojugu min b'a ka famille na a yɛrɛ tɛ fɛ a cɛ tolen don a la mais ale dani a nɛn ye plɛ mɔgɔ ta kan c'est-à-dire tu veux même pas que ton mari même soit au courant que non ça ne va pas mais si c'est pour parler sur des autres wallahi o bɛ téléphone ta sɔgɔma télé fɛ o tɛ foyi la adamadenw la tiɲɛ kan ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ale balimamuso yɛrɛ borila a b'a ka kamere fɛ famiw y'a ɲininya bɛɛ ma o ma ye i bɛ taa sɔrɔ ale balimamuso yɛrɛ den 2-3 t'a bolo a ye min sɔrɔ o ka ca ni banna se a balimacɛw b'o ɲama c'est-à-dire olu fani bɛ baara nɔgɔninw la mais nin si tɛ y'a bolo mais ni k'a sigi ni ye adamadenw la tiɲɛ kan mais ni nafa jumɛn bɛ li kan n bɛ nin fɔ dɛ farafinna ele min m'a fɔ k'i b'i bolo kɔrɔta ko ayi a m'a fɔ k'i bolo jigi n balimacɛ ye bolo jigi yan ni ile tɛ i kɔrɔ walama i dɔgɔ walama i balama ni k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko tiɲɛni b'o ka so kɔnɔ i ye duwawu kɛ vraiment nin ye silama du de ye ala bɛn sabati ninnu balima minnu tɛ sila ɲuman kan ala sila ɲuman dɔw ma mais i kana na adamaden kɛlɛ ka bɛn a ka mɔgɔw ka sila jugu ma n bɛ nin kisa yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna pour que i y'a faamu ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a bɛnɔgɔcɛ dɔ bɛ kuranna kɔnɔ ni ala y'a kofɔ kuranna kɔnɔ ko abi lahabi ala ye abu lahabi halaki tabbat yada abi lahabin wa tabba a muso a yɛrɛ ala y'o bɛɛ halaki k'o danga k'o ka baaraw ben o bɔnɔn'o ka baara bɛɛ la a denw caman sala fana k'a to kafiriya la a muso ala a n'ale yɛrɛ ala ko k'a tɛ yafa o ma mais i kana ɲina k'a fɔ ko abu lahabi ye ala kɛra bɛnɔgɔcɛ le c'est son oncle direct abu lahabi denmuso dɔ bɛ yen abu lahabi denmuso ko dura ale silamɛyala dura ala y'ale le bamuso kofɔ kuranna kɔnɔ k'a facɛ kofɔ ko a bamuso wa mura'atuhu hammalat al-hatab ale le bamuso tun bɛ waniw ni nɔgɔw ta k'a bila anw ka ciden belebele ka taa sira kan ala ko abu lahabi sayasla naran zata lahabi k'a bɛna jeni tasuma le la tasuma min fanga ka bon a n'a muso fana bɛ jeni tasuma le la julu de bɛ bila a muso kana jahanama julu k'a lafili jahanama la ala k'olu ta signé déjà ale denmuso dɔ bɛ o donna silamɛya la la ilaha illallah est-ce que tu peux imaginer denmuso ni a nana ala kɛra kɔ sallallahu alaihi wasallam lui et le prophète c'est même famille o bɛɛ ye famille kelen madina muso dɔw bɛ yen o tun bɛ to sɔn ka
ka demso ni kumnabla ka kunabla no ka yedro I korana kanine faje na bamso danga korana kanine faje na bamso danga Abu Labi denetenia. Et vous savez que ça fait très mal. Certes, mes parents ne sont pas musulmans. Oma sakoto slamala ala koko bedo jahannama kono. Mais est-ce que naube ni kuma sugu nyona la bo dema? Est-ce que auta la willa ka demso torole mentalement? Kuma ni nana kana fo ala kare sallallahu alaihi wasallam. Demso ni nana kana idama kashi ala kara obeka ngalle buka ben fani mbama obeka kam fani mbaka kuma fonye obeka nga foko Abu Labi demso ne fale halaki la bolo ani mbamso ko tak halaki ko fo ala kara ko sallallahu alaihi wasallam kawye fara nyana ma utorola no ka shu ala sosolo no ka bare hayeni dabla ntefa kanu kuma me mokola ko. Ça dit, il faut qu'on se focalise sur nous-mêmes. Dura el dura. Ala bena ale manyininga kabara lela. Afana ba. Afa Abu Labi ni Abba Mujamal. Ulu bena manyininga oka ala soso bara lela. Ala yere fana ga mila yurutawe. Ala bena okuka. Ayatoi. Anye tonyoli dabla. Anye tonyoli dabla. Kalimani ya kujumadi ambela jadima ala uta bolo ala mokela. Slamawu. Ebe adama denye wati dola. Ala nyesaranya bala. Alebe kenime ka ala kutafangala. Ebe ta soro ala ye muso do dama. Muso ni atisla ala uta ala nye. Aye fere beke ka muso wole nya bema. Me muso te sona ka slata. Do fana metafo. Ningo kale islama nyuma ya muso mafle. Subhanallah. Ningo kwale islama nyuma ya muso mafle ibeta soro aya seko ka beka nga seko ke furusa lota la do meni de mani muso bulu sino amandi chafoye mame medina tadina kadie kuye I muso ye ay boni sawra ni li halado non amandi chafoye abe komi amandi muso foyi fana ye muso ye dina ta sebela dina kadie ikabato kenime kamna ni jijani chesiri Kibeta ye ka foko ala ka chemundi fanama ko dina mandaye. Muso jolbe woleli ke anga direti la ani privé la. Nche bani meseli ko made. Men che la wuli wati ba bani me. Subhanallah. Kadi muso eli. Ana che kala nyon tay dugukolo ko ka chomi. Ala ye saya soma ana che ye fatu ko to slama ko be ke nyon tay. Mobi se koke. Allah Ta'ala ka chide Nuhu alayhi salam. Nuha ya dencha wule Nuha ndo chidene sankeme konondo sambilolu akenime ka adama don wule kana alama ayera furumuso ana yere de chide ala yere ka chide muso maso on te chide yere ade yere fana maso me fe ka min funyina ni yorola adama demba se koleke fara adama don kelela ka adama don bisikiya kan miriya sugu nyona ta adama kiyama me na gbande wallahi kiyama me gba modon kafuru ko ni olu tatala olu kokote ala fe olu ma ala don no olu sala bana ukoso olu ba fo no sala koko o sumugu ka ke mugu ye ka bla butella olu lanite aw munu koko an lanime ala la cho kiyama ko na gbele ya awnema parce que tisa fore lanime ala ka ibla muna ibani moma kaslamo tanga kabo tonyoli fitininte tonyoli abe tonyoli le ebe jon tonyoli dola lukmana tuma denke ladi watimi akwa denke makon denke ko wa intaku mithqala habatin min khardal kof anya ke foni kise habat khardal ka do katmoka fenye doya katme foni kisaka akela fenye ikabara lewa ikakewali lewa ikafota lewa ijonala afen kise ye doya katme foni kisaka afen fana faso ima jate ayeta do farado koro wala ma farado chema
mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn fitinin dɔ bɛ fara cɛ ma ala ko kiyamalon ale ala bɛ nin bɛɛ wɔgɔbɛ k'a bɛɛ labɔ la ilaha illallah rien ne sera laissé ala b'a bɛɛ sama k'a labɔ ala b'a bɛɛ lajɛlen sama k'a labɔ tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔli man ɲi min yɛrɛ ka jugu tɔɲɔli na ni ko bɛɛ tanamu aynuka ya zalimu wal mazlumu muntabihun i ka maa min tɔɲɔ y'a tɔɲɔ i yɛrɛ b'a dɔn y'a tɔɲɔ ale ma a ka makun fugariya tɛ dɛsɛ tɛ quelqu'un qui te fait du mal quelqu'un qui garde ton nom quelqu'un qui te fait ceci et cela et cette personne si cette personne ne te répond pas c'est pas par peur non adamadenw tɛ kelen mais ele kanime ka da ka sunɔgɔ f'i bɛ gɔrɔndɔ i ye mɔgɔ tɔɲɔ i ye adamaden dɔ hakɛ ta i ye tiɲɛni don adamaden dɔ kun tɔɲɔli bonda kɔnɔ ele yɛrɛ ɲinana k'a fɔ k'i ye mɔgɔ dɔ tɔɲɔ tanamu aynuka ya zalimu wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami ele lani me ka sunɔgɔ i bɛ gɔrɔndɔ la ka sɔrɔ i ka maa min tɔɲɔ o ɲa da yɛlɛni de ala karama sara ye n tɔɲɔ karama sara ye n ka fɛn ta karama sara ye nin kɛ n na karama sara ye nin kɛ n na ale ɲa da yɛlɛni de a tɛ sunɔgɔ la a bɛ kan ka danga do dɔrɔn a bɛ kan ka i dama kasi ka sɔrɔ e min ye tɔɲɔli kɛ e lani mɛ e yɛrɛ ɲinana ale ɲa la kani mɛ a bɛ kan ka mansa min wele wa aynullahi lam tanami ala yɛrɛ tɛ sunɔgɔ la donc min tɔɲɔna tɔɲɔli fanga wara kojugu kosɔn ala tɛ se la sunɔgɔ la a kɛni bɛ ka alahu taala wele alahu taala ye mansa min ye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ala tɛ jun kɔ kuma tɛ ko ka sunɔgɔ kɛra do ko an ye hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden saba bɛ k'olu ka duwawu sika t'a la n'o ye ala wele ala b'a jaabi dɛ ala t'olu ka duwawu kɔsegi a t'i ban olu ka duwawu la hijabu t'olu ka duwawu ni ala cɛ n'o ye ala wele dɔrɔn ala bɛ sin k'a jaabi a dɔ ye mun ye da'watul mazlum mɔgɔ tɔɲɔni ka duwawu il ne faut pas accepter à ce que quelqu'un il invoque son nom ton nom i ye mɔgɔ min tɔɲɔ i kana diya i tɔgɔ fɔ a ka duwawu la wallahi i kana diya ma billahi i kana diya n'i b'a dɔn i ye teriya ka yafa tara yafa dali o ye muminiya tɔgɔ masiriba ye i ka mɔgɔ ye n'a fɔla ko a ka nin kɛ a mako tɛ jo la a bɛ weleli kɛ ka yafa tara a b'a dɔn ele ta ye to adamadenw fɛ mais i jija adamadenw ta kana to i fɛ dɛ non i ta ye to adamadenw fɛ mais adamadenw ta kana to i fɛ wallahi adamaden e bɛ sunɔgɔ la i ye maa tɔɲɔ i ye maa kɛ tan i ye maa kɛ tan i t'a lajɛ la réseaux sociaux kan adamadenw de bɛ bɔ o ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na o tɛ d'a tigi nɛni ma a fa bɛ kaburu kɔnɔ o bɛ fa labɔ kaburu kɔnɔ k'a jɛbɛ kosɛbɛ ka tila ka fa lasigi kaburu kɔnɔ o bɛ dɔw bamusow jɛbɛ kosɛbɛ ka ba tila ka bamusow lasigi kaburu kɔnɔ o bɛ maaw ka famuw nɛni o bɛ maaw ka maabaw nɛni alimamuw tɛ to yen ɲɛmɔgɔ tɛ to yen nɛni bɛ la bɛɛ ka mun na olu yɛrɛ fana ko k'olu ye nin adamaden sugu de ye olu lɔnni bɛ nin baara le mais olu bɛ ɲina k'a fɔ k'o ye maa minnu fa nɛni i ye mɔgɔ min nɛni ka sɔrɔ a sanni bɛ i n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye a ma ko k'i la i n'a den bɛ ɲɔgɔn na walima i ni nin bɛ ɲɔgɔn na mais billahi hali n'i nana ko denw ye yafa i ma wallahi i ye maa min nɛni kiyamalon billahi i ye maa min nɛni ka sɔrɔ ils ont signalé le direct est un peu signalé i ye maa min nɛni ale lanima ka kaburu la il te connaît même pas il n'a jamais collaboré avec toi a yɛrɛ tɛ maa sugu kelen ye tu l'as insulté i ye kuma jugu fɔ a ma a waatinin na mɔgɔw bɔla k'i ka réseaux sociaux ka fa i ka direct la a tumani tɛmɛna ka ban san caman i ɲinana kɔ mais wallahi thumma wallahi i ye maa nɛni ka sɔrɔ a ma k'i la a ma f'i ma i n'a yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la sika t'a la dɛ tu vas répondre à tes actes lomi kɛlɛkɛla tɔɲɔlikɛla ani a ye maa min tɔɲɔ don min ninnu bɛna labasan kiyama kɛnɛ kelen kan imagine i ye maa dɔw nɛni
ni olu be ɲɔgɔn kɛlɛ la fo ka faw le labɔ fɔlɔ faw kɛla fɛn ma jigini ye bi ala y'a fɔ anw ye kuranna kɔnɔ ko an kana fɔ an mansaw ma ko off. Ne dis même pas à tes parents off. Ça c'est la moindre des choses de dire à tes parents off. Allah parents nous les bobi ko bla ko dépiécer Slamaw ay faraw ka parents dila nenima ay fara au ka parents di nenima ika parents yen neni kito alako kan kito tuyan kan kitu ka alako barala oyo kungorota le ika parents ma kiyama londe note ki ka parents di nenima ele be boka mo faw neni o fana be boki faneni e kiyama lo be manyini ngada wallahi parce que ni mo do fanen réseaux sociaux ka abena boki fana faneni jone ya fadi nenima e de yi fadi nenima jone ya badi nenima e de yi badi nenima ni ibama bonye ibolo ibama ki bolo fembaye wallahi be mo do baneni mais ni bakadiye parce que mo be mo bore baneni réseaux sociaux ka Slamaya yɛrɛ kiti bole ni le min ka mɔgɔ dɔ baneni i k'i yɛrɛ woloba le baneni i k'i yɛrɛ woloba le neni a kiti yɛrɛ le b'o ye quand tu insultes la maman d'une personne tu as insulté ta propre maman tu insultes le papa d'une personne tu as insulté ton propre papa et mais pourquoi bini i fa dɔgɔya nin cogo la ala ko k'i kana fɔ mɔgɔ minnu ma ko off kuma yɛrɛ la ne dis pas à tes parents off papa off وقل لهما قولا كريما ala ko k'i kuma ɲuman fɔ ko o sɛgɛrɛ fani ba ye fɛn b'ale ye dɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka réseau tɛ marché fo n'u ka fanini damina oui mais olu tɛ anw minnu bɛ nana ni fanini lamɛn ka di an fana ye anw fana don e tɛ diɲɛ mɔgɔ y'i fani ba nɛnɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fa n'a ba bɛ nin na e b'o live sugu kɔrɔ k'i b'o lamɛnna e yɛrɛ fana ye adamaden qualité jumɛn ye e ye adamaden marque jumɛn ye tu n'aimes pas qu'on insulte tes parents mais c'est toi tu aimes écouter quand les parents des autres sont insultés est-ce que toi aussi ça va wallahi ça ne passe pas un bon musulman ne doit pas admettre de se voir dans ce genre de live non c'est pas un lieu où tu dois être. Parce que Allah nous dit inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tes yeux, tes oreilles. Allah dit qu'il va interroger tout ça. Eh bien pourquoi tu as pris tes yeux, tu es allé là-bas pour aller écouter. Allah dit qu'il va interroger tes yeux et tes oreilles. Mais donc il faut choisir les endroits où Allah il va interroger les oreilles et les yeux là. Les yeux et les oreilles vont dire Dieu, moi je ne ferai qu'écouter les prêches. Les lieux où on insultait, je n'étais pas là-bas. Donc, alhamdulillah, daluya jonjo mi bolo kiyamado, kafo alala, netu me yoro le la yoro minutu kay. Anfa uni ambo, ametani anka blas la nie. Tonyoli, ambe tonyoli dabla. E kana damfen foye tonyo. E kana faramoro foye kan tonyoli la. Slama, tonyoli, ite sa kiti koro kiyama, ite se a hake koro kiyama. Tonyoli ite se a kofosigi le kor kiyama fem fem do tonyoli bonda kono ya dabla demsen ala mat se sambi sabala ayera do mateme samugani nduru kan folo nunu erate wati jankoye wati temenula ibe mo yoro do la ibe mo environnement do la wallahi te fanini metlo la ibe mo environnement do la ite muso neni ala Dieu est retiena neni min tu me fofolo chaou tu ma doy koro chaou bien tonton be singa afodo ma do awi haketo mani me fo funanke numa ibla koro na ngona on neni zugule tu me mais katan neni reta non nous t'aimons. Mais billahi ali ma amenu te julay ali ma amenu te nkoye
a bɛɛ bɛ n ko ka parce que bibi na réseaux sociaux bɛɛ i kɛla silamɛ i ma kɛ silamɛ Afrique de l'Ouest la n kow bɛ muso ɲumanni kɛ ɲa ma bɛɛ b'a dɔn o le bɛ fɔla waati bɛɛ o ka mɛ n tɛ kan nin mɛn n bɛ kan nin mɛn mais a nɛni bɛɛ b'a nɛniw mɛnna munna parce que ladabu ni lamɔ valeur foyi t'a la kɔ silamɛw an ye jogo ɲuman don an denw na an y'an denw an y'a yira k'o la k'a fɔ ko nɛni tɛ jogo ɲuman ye an kana na diɲɛ an denw ye kɛ nɛnikɛlaw ye hali bisa k'an tanga ka bɔ nɛni ma ala m'o kɛla n'an bɔla yen an bɛna taa se jogo belebele dɔ la o fana jogo jogo jugu b'ale dɛ o ye jogo jumɛn ye al-mutakabbir yɛrɛlabaya l'orgueil Allahu Ta'ala tɛ yɛrɛlaba fɛ yɛrɛlaba musomanw ala t'i fɛ dɛ yɛrɛlaba cɛmanw Allahu Ta'ala t'i fɛ mɔgɔ b'a dɔn cogo di k'u ye yɛrɛlaba ye yɛrɛlaba bɛ adamadenw ye maa majuguninw de yɛrɛlaba bɛ adamadenw sous-estimer yɛrɛlaba b'a yɛrɛ kɔrɔta adamadenw ka waati bɛɛ yɛrɛlaba tɛ sɔn tiɲɛ ma a bɛ tiɲɛ rejeter cɛ yɛrɛlabaw muso yɛrɛlabaw ne bɛna question de poser yɛrɛlabaya man ɲi cɛ la yɛrɛlabaya man ɲi muso la mais cɛ ni muso yaalaw yɛrɛlabaya yɛrɛ cɛ ka jugu jɔn de la o fila la ka tɛmɛ bɛɛ kan moi je vous pose la question yɛrɛlabaya ye bana cɛjuguba ye un homme orgueilleux la femme qui est orgueilleuse une femme orgueilleuse entre les deux là si la femme elle a l'orgueil ou si l'homme il a orgueil là juma ne ta ka jugu n'a bɛɛ ye les gens commencent à écrire les femmes là. Mais imaginons aujourd'hui les femmes, la majorité des femmes aujourd'hui dans leur foyer, l'orgueil est là. Et mais si une femme est à cette maladie, wallahi, Allah Ta'ala est tanga muso yer là-bas. Parce que muso yer là-bas, le monsieur même n'a même pas droit à la parole. Son avis n'est pas considéré. Son opinion même, c'est même pas écouté. Parce que muso kabo ayer bolo, Allah ni ma ayer là. Surtout, Allah kana toi yebo, famille na folo be famille minganda. Toi tu es qui? Pauvre là. Moi quand je quittais chez mes parents là, mes parents m'ont bien nourri. Hein. Toi tu veux dire quoi ici? C'est-à-dire, l'homme il est là. Il ne fait qu'écouter cette femme-là. L'orgueil est une maladie. Ni Allah Ta'ala ka yere la bayab la muso la, ni bena muso yere la bama. Ika furu a fangele be tasumale. C'est comme quelqu'un ni funeni mei. Na ye climatiseur ye kado climatiseur la. Ni tche yere la babe boa ka bona. Na bana sena bola ka bona. Fonyo do ba fie quoi. Fonyo minke to a fie la ni ni fonyo kadala. Muso yere la ba. Muso jogo bébé se ka fille mais yere la ba. On ne peut pas te conseiller. Personne ne peut conseiller une femme qui est orgueilleuse. Qui peut? Parce que l'anima yere hakili la. C'est elle qui a toujours raison. Tout ce qui concerne nos conseils, non. Quand quelqu'un vient la conseiller, cette personne est complice avec mon mari. Quand quelqu'un essaie de parler, non, ceux-là ils ne disent pas la vérité. L'orgueil, une personne qui est comme ça, le prophète a été demandé par ses disciples. La signification de l'orgueil en islam, on n'a pas besoin de chercher ça dans le dictionnaire. Le prophète nous a donné la signification de l'orgueil. Wallahi al-kibr. Il a été interrogé par ce sahaba. Il a parlé d'un hadith. Il a parlé d'al-kibr, l'orgueil. Les disciples viennent à Rasulallah. Souvent, on a l'impression que l'orgueil, là, nous, on se sent un peu dedans, ou bien on ne sait pas. Quelqu'un qui s'achète les chaussures, ou bien quelqu'un qui s'achète des nouveaux vêtements, ou bien quelqu'un qui s'habille bien. Est-ce que cet homme-là, cette personne-là est considérée comme il est orgueilleux? Le prophète dit de t'habiller bien, de porter les chaussures, machallah, ça n'a rien à voir avec l'orgueil.
Et parce que pourquoi les disciples ont posé cette question? Et souvent quand tu t'habilles, tu as l'impression que tu es bien habillé, tu as l'impression que tu es ceci, tu es cela. Et donc Satan peut jouer un peu avec ton esprit. Mais le prophète dit que ça n'a absolument rien à voir avec l'orgueil. Si ni Allah Ta'ala ye here kiye, here ka angalo adamaden farila. So abaw ya manyi ko ala kera yara la bayan yemunye ka samara kura sanka duyi sena ka to ka fani kura usan ka burife nyuma usan ka siaka ala kera ye yara la bayale non ala kera ko kote yara la bayade quoi be fo muma ko yara la ba. Je te dis que si le prophète parle, on n'a pas besoin de glossaire, on n'a pas besoin de dictionnaire, on n'a pas besoin de quoi. Quand le prophète te donne la signification, personne ne peut parler encore. Il dit l'orgueil, l'orgueilleux. En islam, c'est quelqu'un qui rejette la vérité. La ilaha illallah. Ala kera ko yere la baya koro belebele do yemuye. Mogo mi me bantuama. A te tu as fait. Il n'aime pas la vérité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont devenus comme des femmes à la maison. Tu ne peux même pas dire la vérité à ta femme parce que tu connais la femme quand tu parles, quand tu veux la donner des conseils, quand tu veux la... Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu peux m'apprendre quoi? Ça dit souvent, il y a ces hommes-là. C'est mieux de prendre télécommande là. Il faut regarder les émissions islamiques à la télé. Et c'est mieux de causer avec une femme comme ça parce qu'elle va te rendre fou. Tu vas piquer AVC un jour dans ta maison. Parce que c'est elle. C'est elle. Moi, je me bantuan là. A te tuan fait. Non, Djoro Bila, ala kera ko sallallahu alayhi wa sallam. Ne m'a fodé. Kera ko ko ma me bantuan là. Allahu Akbar. A te tuan fait. A flana. Alebe Adamadon ke mama jinude. Les sous-hommes, alebe akorota Adamadonka, a nyonte. Al na ye patronye ni salon do babolo, atelier do babolo. Na dola ka atelier la, aka barake don, abo jonyamna. Abe jama ukunebi kalika foko, kwa Adamadonte. Tuku sugu jumane eti. Certes, mwobe barake le bolo, me ka jonte de. Aka dura faname, aka hake faname. Na yere nana barake don soronya doma, abe nyigin ola. A kuma chogo mainoye a kabo a yerebolo a kafani me Allah Ta'ala koko kafiye koni mbara mandi Allah Ta'ala wallahi ni mbara mandi Allah Ta'ala yere la ba fanno baw o koson Allah Ta'ala ko e boyani yere yene nyanya e tama tote na dugukolo sogola Iboyani yere nyene nyanya. Ibonyani korota tena sela kurula. Wallahi ala yo de fo Qur'an kono. Nka bonyere boro tu sais qui je suis. Mon frère était foyer ji ani boko. Il te foyer. Wallahi il te foyer. Ante foyer ji ni boko. Il te tige neni ela. Foni woleli kala ka fo kansala. Tu sais qui je suis, tu n'es rien. Et tu ne sauras rien. Et tu es un serviteur, un esclave de Dieu. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Allah nous a créé de la boue. On va retourner vers la boue. Et Allah va nous ressusciter. Nous ne sommes ante foy leye boroko. Ni. Baga baga benim bedom ka bampeu. Ele ye jonye. Farona nanakata. Namrudulu nanakata. Anga Afriki mansabao. Che Kadhafi ludobi. Saddam ludobi. Anka masa belebele minu temeno ludobi. Ufoy dobi, Sekuturo dobi, Moribo Keita dobi. Nunu dobi, nunu bedobi. Sengoru dobi. Eye Johnny. Do yere kela mansa uye ka mansa yake. Oka jamana kono do yo guliya ko korota lube labana du golo koro. Eye Johnny ite mansa ye ite ministriye. Ele te foy la tubabu barako. Kata bara denya ke tubabu fe ka kla kanas do ka demaya ka neni eyo de. Wallahi nani eyode ante foide ni qui dit elle est joignée, tu sais qui je suis, elle est joignée. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te créer des problèmes. Monsieur, s'il te plaît, tu peux créer problème ou la femme, tu peux créer problème à ton mari, mais n'oublie pas,
Un jour viendra, tu vas répondre à tes actes. Allah m'a dit l'ambela janima. Hier là-bas m'a dit Allah Ta'ala. Al ni kaye. Allah Ta'ala n'a foloni do karfala. Na c'est la jamala befe ka yere bla part. Je ne dois pas me mélanger avec ceux-là. Mon frère, il te qui est quand. Le statut que j'ai là, non, le statut là ne me permet pas. S'il te plaît. Le prophète, il était bien avec les pauvres. Le prophète, il était bien avec les jeunes. Le prophète, il était bien avec tout le monde. Que tu sois pauvre ou bien que tu sois riche, le prophète n'avait pas de problème avec ça. Ado Yerabey. Ni alaye loni fitini kalfa ulula. Fiye tamay kono kane kana ulufo. Subhanallah. Allah Ta'ala loni fitini kalfa ula. Fiye sigi kumbiru kunkale kana ufo. Allah Ta'ala loni fitini kalfa ulula. Folu yo dajiti kunali. Wallahi islamo. Farafun ka jugu nyoma de. Wallahi an ka jugu nyoma. Taf demsando soro boloy. Olu fana me garibu yalay. Olu subhanallah ba fo côté Dominique le ba fo ko fani reto bolo ka doma. Kasoro. E muricha to e karamo to mo be nana kana dima. Donc olu be to ni njonya la ko be kalande yani garibu yala. Allah. Nous ne pouvons donner sur une avatitma. Kalante kala taw dew ale yere dew lu be kalang yoro nyuma la bo dew ne benim fali ya baraw la ne ma fo ngom mate bare ya karamo koy mo ka hanga bara karamo koy kaloni soro gbele ya ni feuna me bi o te aunta doron e be ta soro mi yere ba yere wole loni kala aba yere bla loni murana ka soro yere makara wallahi ka soro dobe ali ka fatia yere fo tado. Mais BBC bassin, Bassambado, quand tu veux frapper les gens en Afrique, il faut porter un bon boubou bassin. Et bien Bassambelebele de Béjalamou qui quand tu veux effrayer les Africains là, il faut te faire bizarre. Quand c'est comme ça, non, ça peut les prendre. Sinon, quand tu te joues les simples, non. Au lieu de ujati, ça dit, fille est bizarre. Korosi belebele, tasabia belebele, et bon loup de ikana. Wallahi, quand tu veux frapper, quand tu veux frapper en Afrique, là, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Et puis, même quand on t'appelle au téléphone, quand tu veux répondre, Alaykum salam wa rahmatullah. Mbalmachema kuglana kaba. Barabana, baranyana, Allah. Lui-même, lui, t'es frais. Et c'est ce qui est bien aussi avec souvent les gens. Fais-nous y sebe auto ta valeur là. Fais-nous kabako kabolu nyena ou les kadi oye. Ça dit l'être humain même comme ça. Donc quelqu'un il te parle, oui, avec abara tewa. Michi songo dorom la kana dorom. Non makobe michi tura le la kabara kene. Wallahi mako foite michi tura la. Wari min na toni billah mako bolé là. L'argent que tu vas envoyer là. Sinon c'est très simple. Ah ok. Misitura, ok. Est-ce que n'est pas un village là où il y a Misitura, c'est New York, c'est des gens qui sont, c'est des stratèges. Et ni Misikole, qui veut nous les gars à Barake, et Bachita la guerre, n'est qu'un village là, tu m'as dit, mon copain Sogola, comme il y a Karamobade, Magic, à foyer, ma côté Saraka Sogola. Il y a foyer, ça dit pour Kanounou la Joka, Baranounou là, avec beaucoup de au village là. Les gens là, au village là, sur le Tekela, au Kanana, Bamouna, les Soroué. Est-ce qu'il y a un missini son rôle là? Il va te dire autre chose. Non, il va donc, Bara Ninkanga Ketchomi. Missini Yerekanga Farame Yoromina quoi. Donc quand il dit ça là, toi, il te prend. Et c'est des gens qui sont tellement, quand ils te parlent, ils prennent tellement leur temps, les mots sont bien placés. Et toi, tu es là, tu es glacé. Tu te dis non. Lui, quand il va faire ça, c'est Kun Fayakun. Il te parle avec. C'est-à-dire, quand tu regardes ton téléphone, tu regardes ton WhatsApp, avec les mouris que tu causes, que tu envoies sacrifice, que tu envoies. Il faut faire, wari calculer, hein? Balmache, wari ni calculer. Ye wari mi chinu no ma be calculer. Et m'a dit qu'on a domicile là.
i m'a di ko k'a don feretaniw la i yɛrɛ m'a di ko madarasa dɔ yɛrɛ ka kan ka dɛmɛ i m'a di nin na ala limaniya ko ɲuman d'a ma yɛrɛ la baya k'i yɛrɛ bila sanfɛ k'a kɛ komi ɲɔgɔn tɛ yen ɲɔgɔn mɔgɔ karamɔgɔ tɛ yen ɲɔgɔn ni lɔnnikɛla tɛ mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ y'a yɛrɛ waso ni lɔnni ye y'i bɔ a kɔrɔ wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ wasola ni lɔnni ye ne ye karamɔgɔba de ye ne ye nin den de ye ne ye nin mɔden de ye e ye nin mɔden ye nin den ye e après e sigilen bɛ dɔrɔn ka waso lɔnni n'a ka waso maa min bɛ siran ala ɲɛ a tɛ waso n'a ka lɔnni ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ majigi le kuma na waati bɛɛ i ba ye a b'a fɔ a yɛrɛ ma kalanden garibu anw tɛ foyi lɔn silama bɛrɛbɛrɛ ni ala ɲɛ saranya ka kan ka kuma o de la non ni ne y'a fɔ ne kumakan tɛ bɔ yen ne kumakan bɛ taa n balimacɛ e kumakan tɛ kuranna ye e kumakan tɛ hadisa ye e ma ci anw adamadenw ma tuma dɔ yɛrɛ k'i ka fami bɔ a la maa yɛrɛ mɛ e dɔn n'i ye karamɔgɔ ye ala limaniya ko ɲuman d'a ma an bɛ dan yan walama an bɛ continuer jogo nin kan ca dɛ est-ce que an bɛna ban jogo nin bɛɛ la bi an bɛ yɛrɛlabaw ya bonda de la yɛrɛlabaya b'a la kuma cogo la yɛrɛlabaya b'a la a ka kɛwalew la c'est-à-dire c'est dit son comportement orgueil b'a la bɛɛ la wallahi quand tu causes avec quelqu'un qui a ça cette maladie ah il faut être beaucoup patient dɛ même pour te saluer là il te regarde même pas et pourtant quand tu salues ton frère salam alaikum bonjour mon frère wa alaikum salam ça va bien tu dis salam alaikum ah ok salam alaikum et puis il est là il prend waati dɔ la ko bɛ mɔgɔ dimi dɛ ni yɛrɛlabaw ko geste dɔ kɛ ça fait très très mal mais an bɛ dugawu kɛ ala m'an se ɲana an bɛ taa n'a ye al-mufsidun tiɲɛnikɛlaw alaw taala tɛ tiɲɛnikɛlaw fɛ tiɲɛnikɛlaw ye jɔn ye an bɛna se tiɲɛnikɛlaw ma olu bɛ duniya yɔrɔ dɔ tiɲɛni de ka d'a ye n'o bɛ jamakuru min na n'o bɛ fami min na n'o bɛ sigida min na n'o bɛ jamana min kɔnɔ olu ka ko bɛ tiɲɛni fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka sabati ni kɔrɔta don ko dɔ la olu yɛrɛ n'o tɛ ɲɔgɔn sira la alaw taala ko tiɲɛnikɛlaw man d'a ye jɔn de bɛ tiɲɛni kɛ adamadenw i bɛ na ni miiriya ɲuman ye ɲaɲa ko i bɛna sabati don balimaya la i bɛna sabati don teriya la i bɛna sabati don jɛkuru la i bɛna sabati don sigida la i bɛna sabati don so ka ko la tiɲɛnikɛlaw bɛ bɔ ni miiriya dɔ ye ka na ni tiɲɛni miiriya ye kabini ala y'o dan miiriya ɲuman foyi ma na o la fo tiɲɛni muriya al-mufsiduna alaw taala ko tiɲɛni man d'a ye tiɲɛnikɛlaw i ka baara ɲuman o b'a tiɲɛ tiɲɛnikɛlaw i ka sɛnɛforo ɲuman o bɛ don ala k'a tiɲɛ tiɲɛnikɛlaw i kumakan ɲuman o b'a ta k'a labasan k'a ɲagami k'a di mɔgɔw ma tiɲɛnikɛlaw olu ka laɲini tɛ foyi ye dɔrɔn tiɲɛni kɔ n'i ye tiɲɛnikɛla ye i ma bɔ tiɲɛni na n'i ye tiɲɛnikɛla ye mɔgɔ tɛ se ka a yɛrɛ réclamer ɲasi ma ko silama ɲuman ka jogo sugu nin to i la e yɛrɛ b'a dɔn i tiɲɛnikɛla le cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na elemasen nana ka bɛn ladon ni ɲɔgɔn cɛ a fɔla ko wuyafɔ man ɲi silamɛya la ko wuyafɔ bɛ ladaga ka se ka furukɛlaw ka furu sabati ɲɔgɔn na wuya bɛ se ladagalaw la munna ka d'a kan furu ye fɛnba le tiɲɛnikɛlaw i sigi dɛ i ka furu le bɛ sala ni i sigi dɛ ni ne bɛ kɛla nin tiɲɛnikɛla wɔninkɛ man ɲi tiɲɛnikɛla miiriya man ɲi tiɲɛnikɛla hakili man ɲi tiɲɛnikɛla kɛwale man ɲi tiɲɛnikɛla fɛsigi man ɲi tiɲɛnikɛla ka teriya man ɲi tiɲɛnikɛla yɛrɛ a bɛ quartier min yɛrɛ la ni se yɛrɛ bi hali kana sigi quartier o la mun na parce que ni tiɲɛnikɛla sigila a bɛ tiɲɛni na don i kun a b'a la don i ni cɛ kun a b'a la don i denw kun a b'i denw bɛɛ bila tiɲɛni na ala kana silama kɛ tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛlaw man di alaw taala ye ala ma an tangala tiɲɛni ma tiɲɛni ye ɲumanya sina de halibisa ala nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen lalili nin ka ca an bɛna dan yan bi ni alaw taala sɔnna a kana caya kojuguya an bɛ dɔɔni dɔɔni ta o de ka fisa bana minnu bɛɛ fɔla nin i kana karama sara lajɛ i kana nin lajɛ i yɛrɛ ma filɛ kuma daminɛna mun ma
mɔgɔ min n'a ka kɛlɛ sɔrɔ a t'a dabila n'a ma jufa bolo a t'i bolo bɔ a la i jija y'i seniya ka bɔ jugu sugu la i jija fana bana dɔ bɛ yen a bana man ɲi dɛ silama bɛɛ y'i cɛ janya ka bɔ a bana la an kumana yɛrɛlabaya kan an kumana tɔɲɔli kan an kumana tiɲɛni kan sigi k'i yɛrɛ lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ni nin jogo b'i la wallahi kiyaman don kama tadinu tudan i bɛ juru don cogo min a bɛ sara la o cogo de la ni bɛ wajibili kɛ kuma dɔ bɛ yen maa damina n yɛrɛ kuma fɔlɔ adamaden n'i bɛ kuma i b'i yɛrɛ de lajɛ fɔlɔ e yɛrɛ ne ye min fɔ nin est ce que nin jogo bɛ ne la wa aw minnu fana ye lamɛnni kɛ aw bɛɛ y'i yɛrɛ ma ɲininka est ce que kumakan minnu fɔla nin ko ala tɛ ninnu fɛ ninnu man di ala ye a jogo ni ala t'a fɛ est ce que jogo min fɔla nin bɛ ne la walama nin tɛ ne la ni bɛɛ la k'a fɔ ni y'i yɛrɛkun lajɛ k'i yɛrɛkun kɔntɛ bɔ a caman na i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'an ka banaw furakɛ mɛ ni kuma bɛ fɔ e miiriya bɛ taa x le la e miiriya bɛ taa y le la ja ni miiriya ye taa nin karama sira la fɔlɔ a daminɛ i yɛrɛ ma n'i y'a ye k'a fɔ e yɛrɛkun senima nin ma sika t'a la ni alaw taala sɔnna n'a sɔrɔ a bana bɛ maa minnu la tuma dɔ bɛ se selo ma k'o ladi ni bilasira ni ɲuman ye an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma ala m'o kɛ la an bɛ duwawu ɲini silama bɛɛ fɛ an ye kibaruya dɔ mɛn an karamɔgɔ diina baarakɛla ɲumanba don kalanna don fana wajibilikɛla ɲumanba don kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ kira kumakan laseliko ɲuman na karamɔgɔ don alaw taala ye a lajarabi bana dɔ kɛdi mɛ k'a sɛgɛ bi an tulo ye a mɛn bi ma an bɛ ko bɛɛ di alaw taala ma hali n'an ma kibaruya duman mɛn ka bɛn a ka bana ma an karamɔgɔ don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire ma Buaké ko a degunnen bɛ bi kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini silama bɛɛ fɛ an ye dugawu k'an karamɔgɔ ye ala kɛnɛya d'a ma ala fari laseg'a ma wallahi an y'a mɛn ko a fari man d'a la diina cɛfari belebelew le ye ten mɛ ala bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye bɛɛ ye duwawu kɛ an karamɔgɔ ye ala kɛnɛya d'a ma an ka mandarasa soba Buaké o karamɔgɔ don wajibilikɛlaba don a ka wajibiliw bɛ tɛmɛ réseaux sociaux kan Abdul Wahab Buaké ala kɛnɛya d'a ma ala fari laseg'a ma ala k'a ma farijagabɔ ye tɔɔrɔya min b'a kan nin waati ɲɔgɔnna la ka nin bɛɛ k'a ma julumo yafa ye an bɛ alaw taala dali a ye jihadi mun kɛ diina baara la a ye kalandekala minnu kɛ ka alaw taala diye k'a mafilɛ ala bolo ni ɲin'a mafilɛli ye masa mun ye kɛnɛya di Ayuba ma san 18 bana kɔfɛ ka kɛnɛya di an karamɔgɔ ma a ye na ka na jɔ minbari kan a ye na ka na jɔ diina laseli la a ye na ka na jɔ alaw taala ka diina ni lasela n'a bɛ kuma tunya na ne yɛrɛ y'a ka wajibili kan dɔ mɛn kɔsan nin na n yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ n ko video kɔrɔw don a yirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye video kɔrɔw de ko a degunnen bɛ kabini waati jan ka ala diɲɛ ka kɛnɛya d'a ma ka tagama lanɔgɔya ye ala m'o kɛla bana juguyala ɲaɲa masa alaw taala kɛnɛya masa don a ka kɛnɛya bɛ kun fayakun de la an bɛ alaw taala dali k'an karamɔgɔ ka kɛnɛya d'a ma karamɔgɔ don mɔgɔ t'olu ladi a b'a dɔn lajarabili bana y'a ta lajarabili ye ka alaw taala diɲɛ ka kɛnɛyaba d'a ma a m'a fɔ Buaké k'aw ye aw y'aw janto nin karamɔgɔ seniman b'a la tunya na anw tun tɛ banako kalama an bɔla a kalama bi ala b'a dɔn a ye mun kɛ an na ala b'a dɔn a ye mun kɛ an na tagama yɛrɛ si tɛ se la kɛla kɔ subhanallah ya salam ala e bɛ se dɛ anw ka 2021 tagali la Buaké nin karamɔgɔ senimanw de tun bɛ an ɲɛfɛ ani Imam Koyita 2021 u bɛ n'an ye fan bɛɛ fɛ o n'o ka karamɔgɔya o ye dugumala ta o ye majigi ta
On demande à tout le monde de faire dua pour lui. Et pourquoi pas? On peut faire des gestes aussi pour lui. On peut faire des gestes pour lui. Et prochainement, je vais communiquer son numéro pour ceux qui veulent faire du bien. Al-Hassanat. Ame Rajaba lela ni sungalo makono benana. Paketo. 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 Inch'Allah, ensemble on va faire dua pour lui. Prochainement, on va communiquer son numéro pour qu'ensemble on puisse faire des gestes, Inch'Allah. Pour que Allah, je sais que ce n'est pas du tout évident. La maladie qui a été signalée, ce n'est pas quand même du tout une bonne nouvelle, mais nous espérons. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire. Donc, l'imam n'est pas du tout caché, il est connu à Bouaké, il fait partie des enseignants de Madrasa, plus grand Madrasa de la Côte d'Ivoire, je peux dire. Darul Hadith à Bouaké, il est l'un des enseignants, alhamdoulilah. Il habite aussi Kafop, il est connu, il s'appelle Abdul Wahab. J'ai ses vidéos aussi. Mais Inch'Allah, c'est pour vous dire prochainement, je vais communiquer son numéro, Slama Oudou. Et chansi, anya dina, nine kanga dina dia. Ko Slama Oudou komi farkolo kele. Ni farkolo yoro de torla beba senti. Que Allah nous pardonne tous. Vous savez pourquoi je parle de ça? Demain, ça peut être moi. Peut-être après demain, ça peut être toi. Nous sommes bien portants. Après l'émission d'hier, on a une maman qui est là, qui nous suit. Après l'émission d'hier, elle m'a appelé. Elle dit qu'elle a essayé de rentrer en contact comme Maseka Beta. Elle aussi, étant à l'hôpital, elle regarde les vidéos. Banado déclaré là. Subhanallah, mais elle s'est tellement concentrée. Dunia Kouana Kabe Katoui. Ça vous dit que vraiment, les gens traversent des moments difficiles, les gens sont malades, il y a beaucoup de malades parmi nous. Il y a d'autres qui ont cancer, il y a d'autres qui ont diabète, il y a d'autres qui ont insuffisance rénale, il y a d'autres qui ont telle maladie, il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Mais Allah nous a donné la santé, toi et moi, alhamdoulilah, nous nous portons bien. Mais ceux qui sont à côté, là, il y a des parents qui nous regardent, mais ils souffrent énormément. Ils veulent avoir la santé comme nous. Ils veulent aller dans leur déplacement comme nous. Ils veulent vaquer à leur occupation comme nous. Mais la maladie les empêche. Il ne faut pas oublier ces frères et sœurs-là. Il faut les accompagner avec les doigts. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la santé. Allah kenea d'ambema. Allah malaya falambema. Niya ye kafoko islam nyoko ka toro ya yitoro. Ça fait partie de Maseri Mabado. Mais Islam nyongo ka deguna ka toro na mi toro. Ikan ki yira manyiniga est-ce que Islam nyumai? Alama la ya falama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.